السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في هذا الفيديو. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا تتمه الدرس ديالنا. كنا وصلنا لا كونتينيتي سور ان انترفال، درنا لا ديفينيسيون شنو معنات اف كونتينيو سور ان انترفال، درنا لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتينيو، درنا يعني الا كانوا دو فونكسيون كونتينيو سور ان انترفال لا سوم حتى هي كتكون كونتينيو، برودوي حتى هو فاش نضربو فونكسيون في عدد حتى هي كتكون كونتينيو، و كورسيون حتى هو كيكون كونتينيو، sachant ou là avec la condition dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle. Donc maintenant on va chauffer la continuité des fonctions usuelles sur un intervalle i incluant r. On va chauffer la continuité des fonctions usuelles. Il y a une fonction des fonctions usuelles qui معروفين. Les fonctions usuelles بالنسبة للسنة ديالنا العام نشوفهم دابا باش ما نضيعش في الوقت. Alors بالنسبة لي فونكسيون usuelles نبداو بالأولى لي فونكسيون بولينوميال. Donc, il y a une propriété, il y a une propriété qui a une démonstration de la démonstration est simple. Toute fonction, donc voilà la première propriété, toute fonction et une fonction polynomiale, toute fonction polynomiale et continue sur le domaine de définition des lois R et continue sur R. Sur R. Fonction usuelle ثانية دابا هادو كاع لي فونكسيون بولينوميال سو سون دي فونكسيون usuelle بالنسبة لينا. فونكسيون usuelle بالعربية هي الدوال الاعتيادية، الدوال الاعتيادية يعني غنعتادو عليها، غنعتادو نخدمو عليها. Toute fonction polynomiale est continue sur R. La deuxième propriété, toute fonction rationnelle. Toute fonction rationnelle, par exemple f est continue sur f, une fonction rationnelle f et continue sur le domaine de définition ou là sur tout intervalle dans le domaine de définition et continue sur son domaine de définition, son domaine de définition. Voilà la deuxième propriété. La troisième propriété. Les fonctions de cos ou sinus, cos et sinus sont continues sur R. Le domaine est moins R. الdomaine شحال من fonction polynomiale حيت هادو غنحتاجوهم ضروري. علاش غنحتاجو دي فونكسيون ايزويال؟ هانتوما تشوفوا في لي زيكزامبل pour étudier la continuité. ما نبقاوش نخدموا بديك لا ديفينيسيون حيت شي شويه طويله في الخدمه وصعيبه بارفوا، غادي نخدموا فقط بلي فونكسيون ايزويال وغادي نشوفوا واحد بروبريتي وحده اخرى من بعد اللي ديال الكومبوزي ولا غنديروا لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ايزويال. دونك داكشي علاش خصنا نعرفوا هاد لي فونكسيون ايزويال، خصنا نعرفوهم كاملين. toute fonction polynomiale est une fonction usuelle, toute fonction rationnelle. La fonction rationnelle اللي كتكتب polynomial على polynomial. كنذكرها شحال من مره، درناها شحال من مره في لي زيكزامبل، بحال مثلا x au carré plus 1 على x moins 3 هذه une fonction rationnelle. polynôme على polynôme. Cos et sinus sont continus sur R. Quatrième propriété, tangente et continuité sur le domaine de définition, il y a R prévu de P sur 2 plus KP. Où est le domaine de définition bien avec K appartenant à Z? Où est le domaine de définition de la fonction tangente? Donc voilà les quatre propriétés. La cinquième propriété et la dernière propriété. Il y a la fonction x associée racine de x. X associée racine de x sans et continue sur le 0 plus infini. Sur l'intervalle 0 plus infini. Le domaine est 0 plus infini, on fait bien continue sur 0 plus infini. هنا كاين واحد شويه الفرق بالنسبه للديريفابيلتي. هذه فونكسيون ايزويال يعني لا ستركتور ديال الدازينا لاحظتوا بحال لا ديريفابيلتي،
يعني هذا الشيء كله كنتعاود بالنسبه للديريفابيلتي. كنا شفنا قبل لا ديريفابيلتي نفس الشيء هنا اكس اسوسي راسين دو اكس اي كونتيني سور 0 بلس انفيني. في لا ديريفابيلتي ما كناش كنديرو هنا فيرمي، كنا كنديرو اوفير، حيت في لا ديريفي ديال لا راسين كتعطيني 1 سور 2 راسين دو اكس. هو نورمالمون دونك هاد الدرس هذا كان نورمالمون خصو يسبق لا ديريفابيلتي، حيت غادي نقولوا واحد البروبريتي اللي جايه من بعد، غنعاودو نعاودو الدرس ديال الديريفابيلتي غنعاودو نهضروا عليه شي شويه. دونك شنو الفرق ما بين لا ديريفابيلتي وما بين لا كونتينيتي. ناخذو maintenant quelques exemples. Exemple, le premier exemple. Voilà le premier exemple. Par exemple, il a donné f de x hier. F de x, x au carré, ou bien x à la puissance 5, moins racine de 3x au carré, plus 7, plus 7x, moins 1. F est continue à la fonction. Je ne sais pas la fonction est une fonction usuelle ou pas usuelle. Elle est une fonction usuelle اللي بالضبط بولينوميال. هنا واخا تشوفوا لا راسين، ولكن راسين فقط على العدد، هذا ان ريال، راسين ما كايناش راسين على اكس، دونك هذه une fonction polynomiale. F est donc continue sur R. F est continue sur R. Car est une fonction polynomiale. Le deuxième exemple, la fonction x, par exemple, en puissance 7 plus 4x au carré moins 1 sur x au carré moins 1. Le domaine de cette fonction هو خاص المقام يكون كيخالف 0. Donc le domaine de définition هو هذا. غادي نلقاو r privé de 1 et moins 1 فقط واحد ناقص واحد هو اللي ميمكنش نعوضوهم هنا. إلا عوضتي ب 1 au carré هي 1 moins 1 هي 0 غتجينا 0 في المقام. إلا عوضتي moins 1 au carré هي 1 moins 1 هي 0. اللي اعداد اللي ما كاينينش هنا في لو دومين اللي ما يمكنش نعوضوهم هو 1 moins 1. لو دومين دو ديفينيسيون هو r privé de 1 moins 1. ولا نديرو الطريقه العاديه اللي كنحددو بها لو دومين دو ديفينيسيون اللي شفناها في السنوات اللي قبل. انا ما سوقيتش هنا في لو دومين دو ديفينيسيون، دونك ها هو عطيتكم لو دومين دو ديفينيسيون. دابا f est continue في هذا لو دومين دو ديفينيسيون. f est continue في هذا لو دومين sur r privé de 1 et moins 1 car نديرو لا جوستيفيكاسيون بهذه الطريقه هذه اللي كنحتاجو هنا هذه البروبريتي كار درنا هذه لا بروبريتي الاولى. دوزيام اكزومبل غادي نديرو لا بروبريتي الثانيه كار f est une fonction rationnelle. Voilà le deuxième exemple. Maintenant, نديرو le troisième exemple. Le troisième exemple, ناخذو دونك هادو نورمالمون سون دي فونكسيون عاديين. هنا غادي ناخذ مثلا هاد لا فونكسيون هادي. Par exemple, f de x hier. F est continue sur R, ou bien on a, il a généré le cos. On a, donc là, je vois la continuité de la fonction sur R. Le domaine voit R. On a x associé, quand je vais dire fonction, quand tu vois x ou quand tu vois ça, là, quand tu vois ça, باش كنتكلموا على فونكسيون اولا نسميوها هنا كوس ما عندناش السميه ديالها نكتبوا بحال هكا x associé cos de x. x associé cos de x est continu sur le domaine sur R et continu sur R. Alors f est continu sur R.
شنو درنا؟ في multiplication ضربنا fonction par un scalaire, par un réel. في multiplication d'une fonction contenue par un réel. فاش نضربوا une fonction ناخذوا هنا donc هذه هي la justification. هاد la fonction هذه continue sur R فاش نضربوها في واحد العدد un réel quelconque تبقى continue sur R تبقى continue sur l'intervalle I. l'intervalle I ديالنا هنا هو R. ناخذوا quatrième exemple. quatrième exemple ناخذوا هاد la fonction هذه مثلا ناخذ cos ديال x مثلا ناخذ cos ديال x plus sinus de x. On a f est continu sur R. علاش continu sur R? Qu'est-ce que vous remarquez? علاش continu sur R? حيت هاد la fonction cos c'est une fonction usuelle qui est continue sur R. علاش continue le cos sur R? حيت باينه le cos a défini sur R حتى في la limite فقط كنعوضو يعني limite تساوي l'image donc limite اي عدد ها هي en deux points de R إذا intervalle ouvert. اللي حسبتي limite de cos راه هي cos de A هي l'image donc fonction cos continue en A quel que soit A dans R. Alors cos et sinus ce sont deux fonctions continues sur R. Donc, il est donné la somme d'éléments, elle pas continue sur R, car c'est une somme de deux fonctions continues. F, il y a un jmoua. C'est une somme, il y a un jmoua. Il y a juste les fonctions continues. C'est une somme de deux fonctions continues sur un intervalle. Voilà la justification. Donc, merci de votre attention. انتهينا من هذه الحصة. نتلاقاو في الحصة الجاية إن شاء الله باش نشوفوا un exercice d'application. نشوفوا la continuité sur un intervalle حيت هاد la continuité sur un intervalle مازال تابعانا بزاف وهي مهمة غادي نستعملوها بزاف ديال لي تيوريم بزاف ديال لي بروبريتي كيما سبق ليا قلت لكم. Au revoir.